Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette de laitue cake, facile à réaliser. Essayez-la et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour le biscuit, on aura besoin de 60 g de poudre d'amande, 60 g من بودرة اللوز, 125 g de beurre, 125 g من الزبدة, 200 g de farine, 200 g من الدقيق, 80 g de sucre semoule, 80 g من السكر الخشن, un œuf, sucre vanille, pincée de sel, بيضة وقليل من الملح وسكر الفانيلا. Dans un bol, ajoutez le beurre mou et la farine et mélangez le tout. في وعاء كنضيفوا الزبدة اللينة والدقيق وكنخلطوا جميع المكونات. Ensuite, ajoutez la poudre d'amande et pincée de sel. كنضيفوا بودرة اللوز مع قليل من الملح. Ajoutez un œuf, le sucre semoule et le sucre de vanille. كنضيفوا بيضة مع السكر الخشن وسكر الفانيلا. Continuez à travailler la pâte à la main. استمروا في خلط العجين ومزج المكونات. Mettez le film alimentaire et réservez-la 15 minutes au frais. من بعد كنقوموا بتغليف العجين وكنوضعوها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة. Après 15 minutes au frais, étalez votre pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé. من بعد 15 دقيقة في الثلاجة كنوضع العجين ما بين جوج ديال أوراق الطبخ وكنقوموا بفرد العجين. Ensuite, à l'aide d'un gabarit de votre choix, découpez votre pâte. بعد ما كنختاروا النموذج اللي غادي نستعملو كنقوموا بتقطيع العجين بواسطة السكين. Enlevez le surplus de pâte qu'on utilisera pour réaliser la deuxième lettre. كنقوموا بإزالة ما تبقى من العجين باش نستعملوه في الحرف الثاني. Puis on refait la même opération pour la deuxième lettre. من بعد كنديروا نفس العملية بالنسبة للحرف الثاني. Mettez les deux pâtes dans une plaque de cuisson. Après, enfournez-les à 175 degrés pendant 10 à 12 minutes. Ensuite, laissez complètement refroidir. كنوضعوا العجين في الفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة على درجة حرارة 175 درجة ومن بعد كنخليوه يبرد. Pour la ganache montée au chocolat blanc à la vanille, on aura besoin بالنسبة للغناش الشوكولاتة البيضاء كنحتاجو 700 g de chocolat blanc, 700 g من الشوكولاتة البيضاء, de l'extrait de vanille, الفانيلا, 1200 g de crème liquide, 1200 g من الكريمة السائلة. Dans un bol, mettez le chocolat blanc في وعاء كنوضعوا الشوكولاتة البيضاء. Dans une casserole, faire chauffer la moitié de crème liquide. في وعاء فوق النار كنوضعوا نصف كمية الكريمة السائلة. Ensuite, ajoutez la crème chaude. من بعد كنضيفوا الكريمة الساخنة et mélangez jusqu'à ce que ça soit totalement incorporé. من بعد كنخلطوا جميع المكونات حتى كتندمج مع بعض. Puis ajoutez le reste de la crème froide et mélangez. من بعد كنضيفوا ما تبقى من الكريمة الباردة وكنستمروا في عملية الخلط.
Ensuite, filmez au contact puis réservez toute une nuit au réfrigérateur. من بعد كنغلفوا الكريمة ديالنا بهذه الطريقة وكنخليوها ليلة كاملة في المبرد. Le lendemain, sortez votre ganache et fouettez-le jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. في اليوم التالي كنخرجوا الكناش ديالنا وكنطربوه حتى كنحصلوا على كريمة متماسكة. Voilà, on arrive à la dernière étape, le montage et la décoration de biscuits. Donc vous pouvez utiliser la décoration de votre choix, bien sûr, et n'hésitez pas de suivre ma décoration personnelle. كنوصلوا المرحلة الأخيرة اللي هي التزيين. دونك غادي نخليكم مع المراحل الأخيرة، مراحل التزيين اللي اختاريت لليتر كيك، وكنتمنى لكم مشاهدة ممتعة.